બહાર કેજરીવાલના જામીન પર હાઈકોર્ટે હાલ પૂરતી તો રોક લગાવી દીધી છે। મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આવી રહી છે દિલ્હીથી કે જ્યાં સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલને જામીન નહીં મળે તેની પર હાલ પૂરતી હાઈકોર્ટે રોક લગાવી દીધી છે। એટલે કે કેજરીવાલની બહાર નીકળવાની હાલ કોઈ શક્યતા નથી। સુનાવણી ચાલુ રહે ત્યાં સુધી તેમને જામીન નહીં મળી શકે। જામીન પર રોક લાગી ચૂકી છે અને ત્યાં સુધી કેજરીવાલને જેલની અંદર જ રહેવું પડશે। તો કેજરીવાલના જામીન પર સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। હાઈકોર્ટે હાલ પૂરતી રોક લગાવી દીધી છે જામીન પર અને સુનાવણી જ્યાં સુધી ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી કેજરીવાલને જેલમાં જ રહેવું પડશે। એટલે કે જેલમાં બહાર નીકળવાની હાલ કોઈ જ શક્યતા જોવા નથી મળતી। તો કેજરીવાલને ફરી લાગ્યો છે એકવાર ઝટકો। અરવિંદ કેજરીવાલ હાલ જેલની બહાર નહીં નીકળી શકે, નહીં મળી શકે, જામીન પર રોક લાગી। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे सहयोगी जीत भाटी ने बताया कि अब से कुछ देर बाद, हालांकि जी बिल्कुल, देखिए आपके ऑडियो में काफी प्रॉब्लम है, लेकिन जहां तक मैं आपकी आवाज को समझ पा रहा हूं उससे जैसे कि भी जीत भाटी बता रहे थे कि जो बेल ऑर्डर था वो तब तक पारित नहीं होगा अब जब तक कि हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। तो लिहाजा जो आम आदमी पार्टी के वकील थे, जो ईडी की तरफ से वकील थे, वो तमाम लोग राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, उस पर रोक लग गई है। तो लिहाजा अभी कोर्ट के अंदर इस मामले पर कुछ भी यानी कि प्रक्रिया नहीं चल रही है जब तक कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। क्या बताया जा रहा है, सुनवाई कब तक चलेगी? कल पूरी होती है तो कहा जा सकता है कि तब तक अरविंद केजरीवाल, जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ये जब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा आखिरकार ये सुनवाई कितनी लंबी चलती है, हाई कोर्ट इस पर अपना क्या रुख अख्तियार करता है, किस तरीके का आदेश देता है। बिल्कुल, ये निर्भर करेगा अदालत पर कि आखिरकार ये सुनवाई कब तक रहती है, कब तक चलती इस पूरे मामले पर। लेकिन ये बात अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि जब तक आज सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक रोक लगाई गई है। ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो फैसला था, जमानत पर रोक लगाई गई है। अब देखिए हमारे साथ शाजिया अलमी बीजेपी से जुड़ गई है और साथ ही साथ रितु चौधरी हमारे साथ है कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया अलमी जी, सवाल तो आपसे ये कि देखिए आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तैयारी कर रहे थे कि आज ही अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। शक्यता तो ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने जामीन मળી જશે, પરંતુ હાલ પૂરતી તો હાઈકોર્ટે જામીન પર રોક લગાવી દીધી છે અને ગઈકાલે આ સમગ્ર મામલે રિવ્યૂને લઈને વાત કરાઈ હતી, પરંતુ ઈડીએ કેજરીવાલને જામીન આપવાના નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો અને હાલ પૂરતી હાઈકોર્ટે જામીન નહીં મળે તે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે।